नमस्कार ओडिशावासी। आज ହେଉଛି 7 अगस्त 2025 गुरुवार। आज दिन में टॉप 20 बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर रही जेमिति कि पीएम किसान सुभद्रा योजना और राशन कार्ड विषय रे वीडियोटी को संपूर्ण देखिले जानिपारे कौन सब अपडेट रही। आपण भल पाइबा स्वरूप वीडियो को गोटे गोटे लाइक निहाती कर दिंतु। आज प्रथम खबर, सुप्रीमकोर्टरू मिलिला ग्रीन सिग्नाल, बढ़िबो बिजुली दर। देशर राजधानी दिल्ली में बिजुली दर वृद्धि होने संभावना रही। सुप्रीमकोर्ट गोटे मामलार शुणाणी करने समय दिल्ली में बिजुली दर वृद्धि पर अनुमति देइछंती। सर्वोच्च न्यायालय कहते बिजुली दर वृद्धि सठिक भाव हेबा उचित। न्यायालय बिजुली बिल दर बढ़ाइबा पई अनुमति देबा सह किछि शर्त रखिछंती। कोर्ट कहते जे वृद्धि लाभदायक हेबा आवश्यक और दिल्ली नियामक आयोग पक्षर स्थिर करा जायतिबा सीमारू अधिक हेबा उचित नुहे। सुप्रीमकोर्ट कहते जे दिल्ली रे विद्युत दर वृद्धि करा जाय पारिबो, किंतु यह युक्तियुक्त एवं सुलभ हेबा उचित। परवर्ती खबर, ब्लैकमेलिंग करुतिले युवक, एतला रखी नथिला पुलिस, जलीगले आउ जणे छात्री। केन्द्रापड़ा जिलार पट्टामुंडाई अंचल युक्त 3 छात्री जणे युवती घरे एकाकी थिबा बेले किरोसिन ढाली आत्महत्या करिसेंती। घटना समय बापा और माँ बजार को जाइथिबा परे घर को फेरी देखिले झियो घर भितर पड़ी जाइथिबा अवस्थार मृत अवस्थार थिले। बापांग अभियोग अनुसार एक युवक झियो को अश्लील वीडियो और मेसेज पठाई ब्लैकमेल करुथिले और एने 6 मास पूर्व थाना रे अभियोग दिया जाइथिले, किंतु एसआई पक्षरु गंभीर पदक्षेप निया जाय नथिला। मामला रुजु करा जाय नथिला, फल एक अमूल्य प्राण शेष होईगला। एबे यही घटनार गंभीर तदंत आरंभ होईची और एसपी निजे घटनास्थल को पहुंची जांच आरंभ करिसेंती एवं नारी सुरक्षा नहीं पुणी थरे प्रश्न उठिची। परवर्ती खबर, श्रीमंदिर आनंद बजार रे श्रृंखला आनिबाकू श्रीमंदिर प्रशासनर पदक्षेप। आनंद बजार रे भक्त माने किभली श्रृंखलित भावे महाप्रसाद किणी सेवन करिवे से नै गतकाली मुख्य प्रशासकଙ୍କ अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक रे आलोचना होइतिला। खूब शीघ्र आनंद बजार रे अबड़ा दर तालिका निर्धारण हेबो बोली कहितिले श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी। ता सह सुखिला भोग और महाप्रसाद पई अलग अलग दुकान रे वितरण सह सेवन व्यवस्था मध्य रहिबो। ता सह ओमफेड घी रे भोग तैयारी नकले कार्यानुष्ठान नेबाकू सुआर महासुआर निजोग सह आलोचना होईची। परवर्ती खबर, किस्ती स्थगित, बाद पड़िबे एमाने, सरकार द्वारा जारी हैला बड़ निर्देश। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 20तम किस्ती पे पांठी 9.7 कोटी चाषी बैंक अकाउंट को स्थानांतर करा जायछि। 2 अगस्ट रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी 20,500 कोटी टंका जारी करथिले। सही समय केंद्र सरकार एक गुरुत्वपूर्ण निर्देश मध्य जारी करिसंती, जहा अनुसार अनेक अयोग्य चाषी को योजना बाहर करा जाय पारे। किछि चाषी 20तम किस्ती पे टंका अस्थायी भाव में बंद करा जायछि। प्रधानमंत्री किसान वेबसाइट रे पोस्ट होइतिबा एक गुरुत्वपूर्ण वार्ता रे कुहा जायछि, सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार नियम पालन न करिबारे किछि संदेहजनक मामला चिन्हट करिसेंती, तथापि सेमाने लाभ पाउछंती। सरकार चाषी मानकु प्रधानमंत्री किसान वेबसाइट किंबा मोबाइल एप्लिकेशन परिदर्शन करी आपणक स्टाटस जानतु जांच करिबाकू कहिसेंती। जदि आपणक नाम तालिका रे अछि तेबे आपणक अकाउंट को टंका पठाजिबो। परवर्ती खबर, चाइना गस्तरे जिबा प्रधानमंत्री, ट्रम्प को धमक पर मोदी को बड़ निष्पत्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में जोग देबाकू आगामी अगस्त 31 रु सेप्टेम्बर 1 तारिख पर्यंत चाइनार तियानजी को यात्रा करिवे। 2019 पर यह हेबो तांकर प्रथम चाइना गस्त। 2020 रे गालवान उपत्यका रे भारत चाइना सैन्य मुहांमुही पर 2 देश मध्य संपर्क बिगिड़िथिबा बेले एही यात्रा 2 देश मध्य संपर्क सुधार दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप बोली विवेचना करा जाउछि। एही गस्त भारत और चाइना मध्य सीमा विवाद, वाणिज्य एवं सहयोग आदि गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे आलोचना को आगे नेबार सहायक हेबो बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर, राज्यर 60% पिलांक पाखरे नाही आधार कार्ड। आधार पंजीकरण रे अनियमितता सबु कार्य रे आधार कार्ड नित्यांत आवश्यक होई पड़िछि। मेडिकल गले भी एणिकी किछि क्षेत्र रे आधार कार्ड आवश्यक हेउछि। केवल बड़ लोक नुहंती, कुनी पिलांकर भी आधार जरूरी होई पड़िछि।
ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କଠୋର ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60% ଏବଂ 5ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ପିଲାଙ୍କ 9% ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ UIDAI ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟପତ୍ର ଆଧାର ନମ୍ବର ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନିକିଆରୁ ହଟିବେ ରୋହିତ, ଗିଲ୍ ନେବେ ସ୍ଥାନ। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର କଲେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା। ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଦିନିକିଆରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ କୈଫ୍। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ସେ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। କୈଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଲର୍ଡସରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ପରେ ସେ ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ବ୍ରୁକ୍ ଏବଂ ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଗିଯାଉ ନଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ କୈଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦିନିକିଆର ଅଧିନାୟକ ପଦ ପାଇବେ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଦିନିକିଆରେ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଖେଳିବେ। ଗିଲ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଧଳା ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ କାମ କରେ। ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ଯିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସାଇନବୋର୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ହେବ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଭାଷାଗତ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଗରେ ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଓଡ଼ିଆରେ ନେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ ସରକାର। ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ନ ଲେଖିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୋରିମାନା। 100 କି 200 ନୁହେଁ, ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ନ ଲଗେଇବେ ତାହାହେଲେ ଦିନକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 500 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ଆବେଦନ ବି କରିପାରିବେନି। ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟର କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ଏନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରା ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବାକୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାନହାନି ମାମଲାରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ବୁଧବାର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମାନହାନି ମାମଲାରେ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଚାଇବାସା MP ML କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଭାଜପା ନେତା ପ୍ରତାପ କଟିହାର ମାନହାନି ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ 2018 କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ରାହୁଲ ଏକ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଧବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10:55 ସମୟରେ ରାହୁଲ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେନ୍ସନ୍ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଦାବିରେ ଗର୍ଜିଲା 662ଟି ବର୍ଗ କଲେଜ ସଂଘ। ପେନ୍ସନ୍ ଓ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି 662ଟି ବର୍ଗ କଲେଜ ସଂଘ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା 662ଟି ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୁଧବାର ସ୍ଥାନୀୟ ବରଗଡ଼ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ନିକଟରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପେନ୍ସନ୍ ଓ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁଛନ୍ଦା ସାହୁଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଚାରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଫିସର। ଏକକାଳୀନ 7 ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି? ସମ୍ବଲପୁର ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଫିସର ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଚାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁର, ବରାଇପାଲି, ଗ୍ରେଟର ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତ ଭଡ଼ାଗାର ଓ କାଇଁସିର ସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ବରହମପୁର ପୈତୃକ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର 4 DSP, 10 ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଏକ 14 ଜଣିଆ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 2 DSP ଓ 5 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 3 ମହିଳା ମିଶି ଏକ 7 ଜଣିଆ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦଳ ଚଢ଼ାଉ କରି
ନଗଦ 45,000 ଟଙ୍କା, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଖାତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ତଥା ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଗାଡ଼ି ମଟର ବୈଧତା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 84,000 ଟଙ୍କା। କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ ଜାଣନ୍ତୁ। LIC ବୀମା ସଖୀ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଯାହା ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ବୀମା ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅନୁସାରେ 18ରୁ 70 ବୟସର ଦଶମ ପାସ୍ ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହିତ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିମାସ 7,000, 6,000 ଓ 5,000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଏହି ସହଯୋଗ କେବଳ ତେବେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶତ ବୀମା ପଲିସି ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବ। ଆବେଦନ ପାଇଁ LIC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଅଧିକୃତ ୱେବସାଇଟକୁ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ ଓ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଯଥା ଫଟୋ, ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆଧାର ଓ ମାର୍କସିଟ୍ ଦେଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖିଲେ ଶତାଧିକ ମହିଳା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ଥାନା ମୁସାପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜାଲ୍ ଓ ନିଯୁକ୍ତିର ଅନିୟମିତତା ପ୍ରତିବାଦରେ ବୁଧବାର ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଟଣା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମମତା ନାୟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଘରେ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଘେରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଅସଲି ଚାକିରି। SC/ST ବିଭାଗରୁ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ମାୟାଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ଉପାନ୍ତର ଉପକୂଳ ସବୁଠି ଜାଲ୍ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ କିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି ହାତେଇଛି ତ ପୁଣି କିଏ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ସାଜିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲେଖାଜୋଖା ପ୍ରମାଣ ନେଇ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ତାଜ୍ଜୁବ୍ ହୋଇଯିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରାକେଟ କେତେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିଠି ଉପରେ SC/ST ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବିଭାଗର ଏହି ଚିଠି ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। RDC ସ୍ତରୀୟ ରିପୋର୍ଟରେ ବରହମପୁର RDC ଅଧୀନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗପ୍ତଲି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 16 ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଲା ନୂଆ ଭୂତାଣୁ, ସତର୍କତା ଜାରି କଲା ଆମେରିକା। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚିକେନଗୁନିଆ ଭାଇରସ ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମାମଲାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେରିକାର ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର CDC ଚୀନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଯାତ୍ରା ସତର୍କତା କରିଛି। CDC ଆମେରିକୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି ସେସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବାକୁ CDC କହିଛି। ଚୀନ ଚିକେନଗୁନିଆ ମାମଲା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେଠାରେ 7,000ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଏହି କାମ ଜମା ମିଳିବନି ମାଗଣା ରାସନ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଏବେ eKYC କରିବା ଜରୁରୀ। ଏହି eKYC ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ତାଙ୍କର କାର୍ଡକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ରାସନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କର eKYC କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ରାସନ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିବ ସେନାର ଶକ୍ତି, 67,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ମଞ୍ଜୁରୀ। ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାୟ 67,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅଧୀନରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ, ବରାକ ମିସାଇଲ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଦି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର 3 ସେନାବାହିନୀ ସ୍ଥଳ, ନୌସେନା ଓ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
उत्तराखंड हर्सिल्ले भयावह बन्या सेनार 9 जवान निखोज खोजाखोजी जारी रही। उत्तराखंड उत्तरकाशी जिलार हर्सिल अंचल में बादलफटा वर्षा पर होइथिला भयंकर बन्या सेथिरे भारतीय सेनार अति कम 9 जन जवान निखोज अछंती। एही जवान माने हर्सिल अंचल थिबा एक कैंप रे थिले। गतकाली मंगलवार हर्सिल निकट धराली गाँव में बादल फाटिबा कारणरू क्षीरगंगा नदी रे भयंकर बन्या परिस्थिति सृष्टि होइथिला। एही प्राकृतिक विपर्यय व्यापक क्षयक्षति होइछि एवं सेनार कैंप मध्य एहार प्रभाव रे आसीछि। घटना पर तुरंत सेना एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ टीम घटनास्थल पहुंची युद्धकालीन भित्तिरे उद्धार कार्य आरंभ करिसेंती। सेनार प्राय 150 जन कर्मचारी उद्धार कार्य नियोजित अछंती। परवर्ती खबर सुना किनिबा पूर्व जानतु आजिर मूल्य केते बढ़िछि केते कमिछि। आज सकाळु सुना रेट पुणी वृद्धि घटिछि। सुना दर आज सामान्य वृद्धि देखिबाकू मिलिछि। तेबे आसंतु जानिबा केउ सहरे केते रहिछि सुना रेट। आज भारतीय बजार में 24 कैरेट सुना 1,02,330 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार दर 93,800 टंका छुईंछि। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर में 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,02,330 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 93,800 टंका को पहुंची। परवर्ती खबर भारतीय बजार दखल पर ट्रंप करुछंती कि षड्यंत्र। अमेरिकीय कृषि उत्पाद बिक्री पे भारतीय बजार चाहूँगी ट्रंप। 25% टारिफ घोषणा करने सह रूसठू तेल किणुथिबारु जोरिमाना लागूर धमक देइछंती। एणिकी भारत को रप्तानी व्यवसाय व्यापक करने को हेब। यूरोपीय यूनियन ब्रिटेन और मध्यप्राच्य रे अधिक व्यवसाय कारबार पर सुजोग मिलिब। एही निकट रे भारत ब्रिटेन मुक्त वाणिज्य चुक्ति जोगु ब्रिटेन बजार द्वार एवं भारतीय सामग्री पर खोला हो जाइछि। विशेषज्ञों मत पाश्चात्य राष्ट्र अपेक्षा यूरोप और एशिया राष्ट्र सह व्यवसाय बढ़िले भारत को लाभ अधिक हेब। परवर्ती खबर आरबीआई रेपो रेट अपरिवर्तित ईएमआई रो नाही आश्वस्ति। भारतीय रिजर्व बैंक बैठक में आरबीआई गवर्नर संजय माल्होत्रा नेतृत्व में मुद्रा नीति कमिटी एनपीसी आज सुधहार उपर एक निष्पत्ति नेछि। एथर आरबीआई रुपे रेट को स्थिर रखिछि अर्थात कौनसी परिवर्तन करा जाए नाही। वर्तमान पई आरबीआई रेपो रेट 5.50% अपरिवर्तित रही। यह सही हार अटे जो पूर्व बैठक में 50 बेसिस पॉइंट ह्रास करा जायथिला। परवर्ती खबर आज आमे आपनकु एमिति एक योजना विषय कहबाकू जाउछु जहाँ गाँ गहली लोकों आर्थिक जीवन में बड़ परिवर्तन आनिछि। सही योजना होची प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई। यही योजना राज्यर ग्रामीण एवं निम्न आय लोकों को बैंकिंग सेवा सहज भाव उपलब्ध कराइबा पई आरंभ करा जायछि। एही योजना तले खोला जाउथिबा जनधन खाता माध्यम रे लोक माने बिना शुल्क रे खाता खोली परिबे एवं एहा सहित बिना अभिभावक अवस्था मध्य खाता खोलिबा सुविधा मिलिछि। एथिरे एटीएम कार्ड बीमा सुविधा ओवरड्राफ्ट सुविधा समेत अनेक आर्थिक लाभ रही। जो माने ए पर्यंत एही सुविधा नै नाहंती सेमाने निकटतम बैंक को जाय आवश्यक कागजपत्र सहित खाता खोली परिबे। एही योजना लोकों को न शुणुथिबा आर्थिक आत्मनिर्भरता दियाजिबा दिगरे एक बड़ पदक्षेप अतुट अभियान। परवर्ती खबर ग्राम अंचल रे जनसाधारण दिया जाउछि मागणा शौचालय। ओडिशा सरकार ग्राम और दूरदर्शिता अंचल रे व्यापक भाव शौचालय निर्माण कार्यक्रम आरंभ करिसेंती। गाँ गाँ रे स्वच्छता बढ़ाइबा और खोला शौच को अवसान देवा उद्देश्य एही योजना अंतर्गत करिबो और बीपीएल परिवार गुडी को मागणार शौचालय दिया जाउछि। प्रति परिवार पई ओडिशा सरकार प्राय 12,000 टंका अनुदान देउछंती जहार निज घरे निज शौचालय तैयारी करा जिवो। एहा सहित स्वास्थ्य और स्वच्छता संपर्क रे लोकों मध्य जागरूकता बढ़ा जाउछि। विशेष करी गंजाम कंधमाल मयूरभंज और नवरंगपुर जिले में एही योजना बेस गति धरिछि। आवेदन करने पर निकटस्थ पंचायत कार्यालय रे जोगाजोग करिपारिबे। परवर्ती खबर 1635 नूतन राजस्व ग्रामर हेब सीमा परिवर्तन। नक्शा परिवर्तन पर सर्वे निर्देशक जिलापाल और आरडीसी को चिट्ठी। सीमा बदलिब 1635 राजस्व ग्रामर। खूब शीघ्र 1635 नूतन राजस्व ग्रामर हेब सीमा परिवर्तन। एने राजस्व विभाग पक्षर स्वतंत्र निर्देशनामा जारी रही। नक्शा परिवर्तन सर्वे पर निर्देशक जिलापाल और आरडीसी को चिट्ठी। पुराना राजस्व गाँ रेकर्ड जेमिति मिसी न जाए दृष्टि देवाकू निर्देश।
एथिपाई प्रति तहसिल हेबो गोटे लेखा स्वतंत्र सेल। राजस्व गाँ ହେଲା ପରେ स्वतंत्र मैप तैयारी हेबो। मूल गाँर लोकंक खाता नंबर प्लॉट नंबर ମଧ୍ୟ परिवर्तन होई नुआ हेबो। 250 रु अधिक जनसंख्या थिबा गाँ गुड़िक राजस्व ग्राम कराजिबो। राजस्व गाँ ठारू 500 मीटर दूरता थिबा पड़ा गाँ गुड़िकु राजस्व ग्राम कराजिबो। भूलेखरे मध्य गाँर नाम स्थान पाइबो बोली सूचना देले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। परवर्ती खबर नुआ दिल्ली रे मुख्यमंत्री केंद्र खाउटी कल्याण मंत्री प्रहलाद जोशी को भेटिचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। दिल्ली गस्तरे मुख्यमंत्री दिल्ली गस्तरे जाइछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ओडिशार बीजेपी सांसद मानकु भेटिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। केंद्र खाउटी कल्याण मंत्री प्रहलाद जोशी को भेटिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मासिक चाउल उठाण वृद्धि ने आलोचना करिसंती। आसंता वर्ष चाउल उठाण टार्गेट वृद्धि करने पाई मध्य अनुरोध करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। संपूर्ण भिडियोटी को देखुथिबारु धन्यवाद।